Ayah benar kangkung, benar setelah kangkung. लाइव चल रहा है TISF का नाम तो Oke, Basin, Obijit, Nagen, Acok, Dixon, Super Lucky, Sarjan. Kayak jatuh gathering tunggu students lo live kawan nanti TISF official page I'm already prepared a memorandum, and very shortly we are going to have a rally to the higher education office, Shiksha Bhavan, and all the student organization, especially the allied organization of is organizing this rally, and hopefully present government, BJP government, will look into it in favor of manuscript, because you know it has become burning issue for long years. Therefore, I think today I really grateful to our student, especially David Morasing, Agartala for leading this movement, and hopefully government will be taking a very serious issue, because this issue is not only for this year, it is 50 years back. We are all demanding the Roman script to be introduced in all the institutions, and all the official language should be introduced in Roman script. Sir, what's about the Bengali script for Kokborok language? See, even left from government regime, they have done the survey, they have done the commission. As you all know, this is Basa Commission headed by the Kokborok Sarkar, also recommended in favor of Roman script. It is not only the student demand, even the committee who was constituted by the government, left from government, and also the during Congress government, all the committee report was in favor of Roman script. But I don't understand why the government, the BJP government is not understanding, and our intellectual group of Tripura is not understanding, because Roman script has become burning issues. It is sentimental issue, because language is very sentiment. With this language, we can do anything. Our youth can do anything. Therefore, I think, considering this issue, the people of Tripura, the government of Tripura will consider, and the central government also, I request that to look into it this matter. Thank you. जों जतन साइमानो जोंनि त्रिपुरानि जे मदर टांग ककबरक आबो स्टेट लैंग्वेज कदकमा सालनि सेकांनो जों मानखा कदकमा बिसिनि सेकांनो कदकमा मुभमेन्टनि यागोलो ते अबो लैंग्वेज जोंका सिरिसि दिनिसिम साजाखै फाइमानि त्रिपुरानि मेन लैंग्वेज कियाबा तिनिबो जोंनि ककबरकनो जों थांनाय 2011 आव जों मुभमेन्ट खाइलेखा कलेज आबोनि यागोलो कलेज इलेक्टिव सब्जेक्ट ककबरक
চালুং খাইছা আবো যতন সাইমানো 2012 नि सिम o 2012 नि सिमी जे Kokborok आफर दिबो चालु खाइजाकना जागावो त्रिपुरा इउनिभार्सिटी अमन साका जे Kokborok लैंग्वेज नि जे स्क्रिप्ट आबोनि जेहेतु कन्ट्रोवर्शियल पलिटिकल कन्ट्रोवर्शियल खाइजागै दङबा बेंगली स्क्रिप्ट तै रोमान स्क्रिप्ट दुइटा नो ऑप्शनल जे कोनो स्क्रिप्ट नो स्टूडेंट यूज खाइमान उपर परे फ्रम आमा इखाइनो कॉलेज यूज खायो पिया बसन मुखा 99.9% 100% हिनै मानो जतनो रोमान स्क्रिप्ट हैनो ताबो कॉलेज में सही दंगैसि इनके औरनो जों साइमानो स्टूडेंट रक यां खासिङो मु पंगि दं बने वान सम पेपर नि सैनानि थाकामु इनके अ जागाव ताबो स्कूल रगो बाक्सा जागाव त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जतो जागाव जाय जायखे Kokborok फोरोंनानै सेंगिया खुफानो जे जागाव Kokborok चालु खायका बा सेंग्रेखा आ जागाव बरक फोर्स्ट खायका जे बेंगली स्क्रिप्ट बायनो नों मा सैनाय मबायनो क्वेश्चन पेपर सेटअप नि इनके अब तो कायसे चिनि अधिकार बा चिनि जे अधिकार आबोनि एगेन्स्ट कायसा बरक अब गेबें मंखलाय हैसि चिनि बो स्क्रिप्ट बायजों सैनाय आबो चिनि स्टूडेंट नि यागोनो याफारिना नां हैसि बरक एटलिस्ट बरक न्यूट्रल अ जागाव तंना नां त्यो बरक बेंगली बायनो खामका मा सैनाय नि जे फोर्स खायमानि अबका चिनि तिप्रासा रोंस्रोंनाय ते Kokborok नि डेभलपमेन्ट कायसा गेबें मुं कतर हैके नुकजाखा अम स्टेट गवर्नमेंट ताबो खलायका ताबोनि जे बीजेपी गवर्नमेंट साइमिया बरक देवनागरी डिमांड खायपनो तामनि बगै बांला बाताबो गरनो अब जबरदस्त रिखा इनका आबो हाय नि बिसिंति नुकजागो देवनागरी फनो खायनाय हैके बांला फनो खायनाय देट मीन जस्ट केबानो तिप्रासा रंनि रोंस्रोंनाय रंनि Kokborok नो जस्ट केबानो गेबें नानि म हायबो नवान सं हैके नुकजागै ने ताबो हायना हाय नखिका सीबीएसई बोर्डबो सीबीएसई बोर्ड तमो इंग्लिश मीडियम सी इंग्लिश छात्र से बांग्ला बायसि Kokborok मा सैसिनाय हिनै जबरदस्त खामका फनो आमते केस मा खायनाय हिनै बरम गना ऑनरेबल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर 6 मास नि मंगै मानमानि चिनि बरम गना रामपद सार बहायनाय सीबीएसई बोर्ड लेटर सैका साइमिया पुलिस थाकाति साबनो बनो साबो बनो दागेखा आमते के खायदे हिनै बतो देवनागरी शान्तमनि ता हरत जगा बांग्ला नि बंगै हामजातियोगा दागेनाय तंग सागातै इनका जे दागी मारक आबो रासारक नि रोंस्रोंनाय रनि भविष्यत चिनि फ्यूचर Kokborok नि डेभलपमेन्ट नि फ्यूचर न मोनागो सितारै कासगै काफिगै कासरेबमानि सामुं ग सामुंनो खा दुजागैनो हास्ते गनांगै रोंनाय सिनाय इंटेलेक्चुअल पर्सन चिनि सारसं हाय बरक रक तै सिनाय नुनाय बरक रमनो साजा ग्यां लायखा स्टूडेंट नो साजा ग्यां लायखा माने बागै चुंगनोखा 28 28 तारिखो सालनै सिगां हास्ते गनांगैनो गोरों जागावनो अ Kokborok रोमान स्क्रिप्ट नि सानमुंगो बा Kokborok नि जे स्क्रिप्ट नामो न्यूट्रल खायरि दिहैनाय स्टूडेंट रक other for educational ni je office doctor tongo ar jaga borok SDM rogo borok deportation laika nike or nubo jot to student no khar kaisi ye tini bo sung aboni bagino so higher education department or je tongmai शिक्षा भवन ar jaga sung tini deportation na thangi tongo ye tini o demand no tini sung thangi tongo aboni badai bosini etai kaini demand or nubo tongo apatator ni sini kaini demand ni bisingo te kaisangka nini एडीसी एलाका त्रिपुरा राज्यनि कतर एलाका 10 भागेर 7 भाग माने 70% एरिया का एडीसी एलाका ओ एडीसी एलाका वो तब 15 लाख 16 लाख चिनि बरक दं हैसि ओ एडीसी एलाका वो आसे एरिया कतर कॉलेज कायसा कायनिसि दं हैसि आउ बिसा बिसनि सिगां खुलक जागमनि फियाबा चिनि स्टूडेंट रक तब कॉलेज पढनाय रक पदेर पर निजेनि हासाल रां पैसा गरै नकनि हासाल थाङै परे होइने प्रब्लेम फेस खाइ दं जेमन मियाफ्रो बिलुनिया कॉलेज थांगै विभिन्न साउथ नि स्टूडेंट मा परेमन आर नो डिस्टर्ब खाइजागो नके रां पैसा गरैतै बयनगो किरिकर खाइ परेमा दंगो गाबोनि बागै चिनि नायमुंका सब डिविजनल वाइज त्रिपुरा राज्यआव हास्तेबो जे सब डिविजन तंगै मानि आ सब डिविजन नि एडीसी एरिया खबजांनाय जागाव कायसाके अन्तत कायसाके कॉलेज खुलंनांथों ते यूनिवर्सिटी आलादाबो खुमलंगो कायसा खुलंनांथों म चिनि हायर एजुकेशन थानि डिमांड तंनाय नते कायसा डिमांड का स्टूडेंट काउंसिल 18 बोसोरनि ऊपर माने कॉलेज छात्र माने बरनो अधिकार बरनो या खाव मानन नागो फियाबा चिनि कॉलेज छात्र पढनाय र कोनो अधिकार समाया बुप्राक सोप्राक खाइजागो काउंसिलबो कोनो दाममाया छात्र संसदो कोनो दाममाया बर्ती माननका फैरानि आमो बीजेपी खाइनेनि बसाफानंतों सीपीएम खाइनेनि बसाफांसतों जस्ट तिब्रासा स्टूडेंट दङ तब कॉलेज बुजाक माने निनि अमा हाइके अत्याचार खाइजा माने हेरेसमेंट खाइजा माने डेलिन जोंनो गय तंगाइसि साल पत्ति नइसि मियाफोरबो जोंनो उखा गामनि बागैनो जेहेतु और निवे एसटी रंनि रिजर्वेशन सिस्टम जतो जागा दङ
কলেজनि কাউন্ট ছিল ছাত্র সংসদবো 50% হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট রিজার্ভেশন সুনিশ্চিত খাইতে যাতে সে অধিকার ন যাতে সোনা হ্যারাসমেন্ট খাইতো মানে আবনো সোনা খাইমে না তুই নাই ও কাইথাম ডিমান্ড ন তুই নিসেন্তিনি ও জায়গাও ডেপুটেশন আমার বিষয় থেকে সাকো কোয়েশ্চন তো যদি ন এবিপি র বড় কাছে ছাত্র সংগঠন তো বড় ও নরনীতি আই সেপ ন কোনা থাঙ্গা আটকে উনা আবার কক বছর থেকে তুই তো বড় আটকে এবিভিপি তো তাবক এবিভিপি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ অর্থাৎ বিজেপি আরএসএস নি ছাত্র সংগঠন এবিভিপি নি থানিও আনি মনসুং তঙ্গ বা বিজেপি নি থানিও বিজেপি কি শুধুমাত্র একটা জাতি গোষ্ঠী নি বাঙালি দল আবো কাইসা প্রশ্ন তংনাই তামনি বাঙি হিমালয় সংনুখা এবিভিপি মানে ন শুধুমাত্র একটা জাতি গোষ্ঠী নি বরক সেমিনার নো প্রতিনিধিত্ব খাইও ত্রিপুরা ছাত্রঙ্কার কোনো সুযোগ সীমাই আইছে কোনো সুযোগ সীমাই আইছে ত্রিপুরা ছাত্ররক কোনো কিছু খাইনা থাকে এবিভিপি নি ব্যানার নাউইনে ত্রিপুরাসার উপর আক্রমণ খাইজাবো দ্যাট মিনস আবকে এবিভিপি কে ত্রিপুরাসার এগেনশন সামুংমা খাইনে মাইকে দবর দাগিজা আবো বর্তন থাঙি সংগাंके বেলাইকে জানাই হইছি বিজেপি এবিভিপি নরক প্রশ্ন খাইদে মিডিয়া রক বরক ন কিয়াম তিরে ফরংজাক ত্রিপুরাসার মা বুনাই মা তবনাই ত্রিপুরাসার অধিকার ন রিয়াকে তনিদি আমনি বাঙ্গাই যতন সামুং খাইদে হাইনি দবর দাগিজাক সাগান থেকে নির্দেশ দं আবো বর্ণ সন্ধি কারণ বড় যে অ্যাক্টিভিটিস নির্বিসিংতে আবার নকজাও যে ত্রিপুরাসার যে সেখানে মা কেবেং নাই ত্রিপুরাসার মা বুনাই মা তবনাই কাইসা জাতিनो सुमिने संरक्षण मा फैनाय ত্রিপুরাসার के सेगलनि मा तंनाय आम हाय बरनि नकजागता बरनि जे सामनि बिसिंते आम बरन संगि एक्चुअली Kokborok स्क्रिप्ट जेके लैंग्वेज गाबो स्टेट सब्जेक्ट तामो भाषा नाय तामो स्क्रिप्ट नाय अब स्टेट गवर्नमेंट नि डिसिजन जों सेन्ट्रलाव थांनांगिया सेन्ट्रल गवर्नमेंट के शुधु ए छिदुल जबर खायो अब प्रोसेस नांगौ तामो स्क्रिप्ट सुइनाय तामो सुइनाय अब के स्टेट गवर्नमेंट नि फुल पावर तामो चिनि रोमान स्क्रिप्ट कैबिनेट सबजाक आं जे मन्त्रि दंखरो आंनि तिसाखा फाइल तिसाखा रोमान स्क्रिप्ट कैबिनेट एप्रुव नांगौ एप्रुव उनतिं दंमोन किन्तु बिजि सरकार मासमु चिनि एमएलए रक बिजेपि एमएलए रक आपन प्रोटेस्ट थायै नगजों सिबो मान खालिया कैबिनेट पास नाय मानेसै किन्तु अब पास yang थांगा ताकन अब पेंडिंग इश्यू के चिन बर अनेक सिया ए छिदुल हालायसो ए छिदुल अब चिनि मैटर अब सेंट्रल मैटर सि ए छिदुल जुमा एफोन चिन लैंग्वेज जों स्टेट अब आर खायो माने नों मेघालया नि मिजोराम बरखाय अलरेडी बर इन्ट्रोड्यूस खायरका तब फर मिजोराम फरने बर मानसिक यूज खायो फर ए छिदुलिया तो फर आरो गवर्नमेंट रोमांसिक बर नागि बर यूज खायतो बर यूनिवर्सिटी बर परायतो रिसर्च खायतो तो बर स्टेट गवर्नमेंट बर साइड खायतो तिब्रो खाया अब जों ए छिदुल न एपथ आंके थागो आरो पम थांगरेदि ए छिदुल माइफोन जों तिनि स्टेट तिब्राव जों रोमांसिक जों चालु खायमोन अब स्टेट गवर्नमेंट नि पावर दं तिनि ओ रोमांसिक Kokborok जतो सुननायदि तिनि सुनलिदार साखा इबे यूनिवर्सिटी गो 2012 नि चेंज दं आरो रोमांसिक बाय फरायखालाय दं बर यूनिवर्सिटी गो तिब्रा यूनिवर्सिटी गो अब ऑप्शन दं बांग्लादेश बा सुइमानो Kokborok रोमांसिक सुइमानो आरो ताफोन गवर्नमेंट नि कुनु क्लियर डिसिजन करिखौ अब चिमबर सिनाव चिमबर सब बेंगलुरु निया अब गवर्नमेंट डिसिजन या ताफोन गवर्नमेंट कुनु डिसिजन करिखौ ताम स्क्रिप्ट सुइनाय बांग्ला बर सुइनाय रोमांसिक बर सुइनाय अब ताफोन गवर्नमेंट कुनु डिसिजन नायाखौ अब जोंना बर थंगै दंगो नोंनि निचा रोमांसिक सुइनाय सुइदि बांग्ला सुइनाय सुइदि अब दंमैया कायसे जों नांनाय बेखौ बांग्ला खायरदि बेखौ रोमांसिक खायरदि बिदि अब जोंनो थांनानै बागै अरण्य सरकार तमा सीपीएम सरकार कांग्रेस सरकार बीजेपी सरकार जोंनो थंगै दंगो किन्तु आं दा बुजिखा आं रिलायखा तिब्रा मथा अनि स्क्रिप्ट तुइजों लागाथ' आनन्द थायनाय दा अलरेडि तिनि यंग जनरेशन रक स्टुडेन्ट रक साइमाखा जे बनमां तिनि आं बलाय खातंजा हम हायजे अनेक दिन परेबो अनेक बছর परेबो हमने पुइलां खाना जे तिनि अर रोमांसिक तुइ तिनि डेपोरेशन जों रेनाय हारि एजुकेशन बेफोर रंग पलिसि फर रंग आइडिया जे जोंनो बर थंगै दंमोन तिनि कैबिनेट फाइल सबजाक ताफोर कैबिनेट फाइल लाइ जाय दं तिनिफोरनि इच्छा हायगे तिनि मानिक साहा मुख्यमंत्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बतिनि खायरोमोन दाव रोमांसिक फाइल मुख्यमंत्री फाइल बनि टेबल के जाजा आं साइमानो बदि इच्छा खायखांके तिनि मुख्यमंत्री इच्छा खायखांखाय बो तिनि खनाफोर बो एप्रुव खायरोमोन अब कुनु बेपारिया इवेन आं पक्षनि सामसो तिनि बिप्लब बाबु बिप्लब देव बन आं कनभिन्स खायखा बनि सयखा
ang bono saga babu nai nung mukhomantri ang poke kok sanai language village saniti Congress सरकार 30 বছর রং দিয়েছে না রোমান স্কুল চেঙ্গা 1968 চেঙ্গা রোমান স্কুল আন্দোলন তিনি ত্রিপুরাও চারটা দাবি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট নক আবু বুঝি দি কাইসে দাবি কে তোমা আবু টিজিএস বা টিএসএফ পুরো তোমাক লাই কাছে বিদেশি বিতরণ কাছে দাবি তম করনি তে কাছে কে ককবর রোমান স্ক্রিপ্ট তে কাছে কে হস্তান্তর জমি ফেরত ল্যান্ড রেস্টোরেশন তে কাছে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ও চারটা দাবি দিছি ত্রিপুরা যাও আন্দোলন চেঙ্গা তিনি রোমান স্কুল ওয়ান অফ দ্য original demand. Ku catat demand tu tak jauh orang macam berapa. Gitu, jadi sistem lain thangka. Betul saya mana jadi menteri maka ada si power maka ceng. Ini orang di hostel tu jumpa berapa. Onek baru jaga berapa maka. Onek baru jumpa jaga berapa maka. Kita ini jadi si maka jaga berapa maka. Mata maka. Ek mata pending tu mah Roman script. Oh Roman script angkat onek bujok kah. Ini belum dapet dong. Bawa kintu bawa bujika. Ansaka nini amalo Congress amalo lang liya CPM possible lang liya kat BG amalo resino Roman script ye abo dotni febar tamati bahasa wancha dotni Roman script hamjago ini bona ne pass kre khangkai chini bora no chung khulum nai no chung nogo ni photo chung khachi nai hanga amalo saka ini ka recording thanai ini amalo convince lagi biplop babu bomukho mutko borana nai mani hakene file kasaka every day itu durbai governor unfortunate Cini bisi ko tin tiprasana anu wansana salia. Cini tiprasani MLA rock. Ang bom khusana nok joto saimana bo. Boro thangi mukhomo dang saika. Cabinet sikang thang saika. Au ta khai ko di hai ko di. Thai boro deportation dikha. Biblog anu biblog saka. Nen boro anu phai sabaika ta khai ko di hne. Ei nei obos. Buika soya. Tini boro sika sabu. Anu biblog boro sai saka. Never babu, angko dene tomani nu. Kita masuk musuh cina MLA rokai, anak pai sebagai deportation itu baru romansi pasta kerja. Saat ini kau kan hai semu tu ekta han pasang dah nang, moto ekta coba nuta. Negai tu kubuli parti rok jadi mau thasara BJP tunggu Congress tunggu CPM tunggu, alam tunggu ti plaza. Negai roman script nipagai je Kokborok nipagai je oje generation itu borok nipagai sih borok besar kita samsar nipagai borok kisah apa namanya cai tu ini ya hai sih plan. Angka kago tahu tu di Bramotha di sini DSF borok message nak, borok sengaja agak kah. Angka kago boleh dino. Joto organisation tu naik rumah aku naik, tapi joto ni saya mana tahu adunik juk, social media ni juk, even ni perlu kena, angbu mana mana sengkang, even tini agen ni mukhamantri, manis सरकार, बहुत जिस साइड उमरा था, वो bahai na gira ribbon naik uhnai, angbu sabut kain ni, oh bahai ni gira di, termane borong mas sanai ekdino, joto na mas sanai, BJP ni atar mas sanai, jet sembut rumah sini hamjago. Nok saya mana, even cabinet rago, anu onek ba anu phaibika, barin borok phaikan ke, borok kok sana mujago, borok dung romansi suimaru. Ben governor, dokon governor bos kok sabrang ke anu sabo jamaat ji, anu romansi suirudi. Onek je sarai Indian borok, tipra phaikan ke, borok joto romansi nu caga. Unde sabi kok jurari, unde asma hamdani kok. Kai, kita tangge palpas, kita tangge phane ya, tapi mau sih loh, kita to. Abo to kata kiai itu. Demokrasi itu tongai ni. Beli tongai ni. Kita majority support kian orang tu. Tahu angka kago maximum majority 100%, 99%. All student. One lakh signature khai. Tahu jodoh info itu zaman script. Ane amalo angsa abu khai ka research khai ka university wo. Only proxy abu khai. Zaman sih biru 99% abu ni zaman sih ni favorite. When one sa burui, ambo bono basunta. Kau bulu kana social media ko. Bo roman sih puri tu. Bo page dikhai tu, email dikhai tu, bo wansa khud wansa ta modum dar guru, bo nezi roman sih pore. Jadi awak itu problem macam, ya baga, ini baru, dulu saya mana roman sih nak angklai jeng, ini rapid development ni, ini cara bisau lagi gereng mana ni, awak ni baru badak ni bagai, ini language ni baru reply kiri bagai realis, awak baru kerja kait tu, angka kago, ini nak orang yang sukses ni, tahu betul na tahu khususnya, tinggal si kokborok sana naya, tahu 99% even student of besi bag, wansa bang tu bahasa bang tu, jod tu na romansi di favorite tanggo, jadi ini deportation rodai, angka kago, immediately state government awak bagai baru mau wansa ni. Nampak anda deh, ekdom cokto.
नीचे नमस्ते मैम सर आज का जो डेपोटेशन है किसके है और आप लोगों का मेन डिमांड क्या है? See, this is Roman script issues. As you all know, Roman script is all favor of our people. Even left from government. During that regime also they have a commission, Basa commission. That Basa commission report also we found that Roman script is favorable script. But I don't understand why this government is lingering the issue. And as you all know, now we have a strong movement. The Pramota is have a strong movement, especially the student wing. The ISF is organizing the protest rally, mass rally against the decision of state government, the Bengali script. And it's not only Agartala, all of the state they are performing their activities. And hopefully the Indian government, as a state government, will take care of this issue. And you know, language is a sensitive issue. And Kokborok is the official language, not second language. Most of people, they misunderstand. They're saying that this is second language. No, this is the state language, first language. Being a state language, they should have honor, they should have due importance. The Kokborok monarchy should be introduced immediately. And if the government is not taking initiative, this movement will go on. And now this sensitive issue. Allah marahut.